हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शास्त्री चैनल को तुमको स्वागत आशा करे तुम माने भल थिबो। तो भाषार अन्य टॉपिक ऊपर हम ऑलरेडी आलोचना कर सारूछु। भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद भाषार उत्पत्ति एमती बहुत किसी ऑलरेडी आलोचना कर सारी जो मैंने देखी न जाकि देखीदेव आ तार पीडीएफ लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ वीडियो रे अच्छी तुम मैंने जाकि देखीदेव। चैनल जो मैंने नुआ अच्छे निहत रूपे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कहीं जो जो टॉपिक पढ़ा तार गोटे सुंदर पीडीएफ पाइबा। ठीक अच्छे। तो आज आम गोटे नुआ टॉपिक ऊपर आलोचना करवा कौन ना भाषार श्रेणी विभाग। भाषार श्रेणी विभाग अनुसार भाषा को बहुत प्रकार विभक्त करा जाए नुह कि किंतु आमे खाली आज पढ़ा मानक भाषा उपभाषा। भाषार केतटा श्रेणी भितर आज मानक भाषा क्या कहुए आ उपभाषा क्या कहुए कौन तार विशेष उत्तर होची आज आम पढ़ा। तो ठीक अच्छे। फर्स्ट देख इंटरेक्शन कौन रोचे ना मानव समाज प्रमुख संप्रेषण उपकरण होउची भाषा। भाषार उत्स रूप उच्चारण और व्यवहार आधार रे विभिन्न विभाग रही। से मानक भाषा और उपभाषा होउची दुईटी गुरुत्वपूर्ण धारा। सुंदर भाव लिखा जाइए बुझीपार। भाषा बहुत सारा श्रेणी विभाग रही मध्यरु मानक भाषा और उपभाषा होउची गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथबा एक धारा। तापर देख भाषार उन्नति समाज संबंध साहित्य सृष्टि और संप्रेषण रे एहा मानकर स्वतंत्र भूमिका रही। भाषार भूमिका कौन पाई रही ना समाज गठन पाई भाषार भूमिका होची नित्यांत आवश्यक। प्रथमे आमे किछि कथा कहिले कहार मन को बुझिले आमर असुविधा को जणैले किछि कथा कहिकी क्या माध्यम कहले मनर भाव को प्रकाश कले जाकि आम कौन करवा नहीं ता विषय आलोचना करिपरिबा। मु किछि कहले तुम माने बुझिबो। ठीक सेहीपरि आम भाषा कहले समाज उन्नति हम आम समस्तंकर कथा बुझीपर। समाज संबंध साहित्य सृष्टि मुख्य किए ना भाषा। आम कौ टाइप लिखिपर गल्प हो उपन्यास हो काव्य हो महाकाव्य हो कविता हो कौ टाइप लैंग्वेज यूज करके लिखुचु केमिति लिखिले समस्त सर्व जन मानकर बोधगम्य हम समस्ते बुझीपारे क्लिष्ट रही कौ भाषा लिखिले सेटा माने ज्ञानी माने बुझीपारे कौ भाषा लिखिले आम शिक्षित तथा अर्ध शिक्षित लोक मान बुझा सहज हम एमती बहुत सारा अच्छे। तो से भाषा सीना जानिले आम साहित्य सृष्टि करवा बुझल। तो भाषार भूमिका हूँ गुरुत्वपूर्ण। तापर एबे देख मानक भाषा मानक भाषा को अन्यान्य भाषा भाव ना मध्य दि जाए। आमर जमी कौन गोटे ना कि आमको बाबा गोटे ना डाकुवे माँ गोटे ना डाकुवे मामू घरे गोटे ना डाकुवे गाँ साई पड़ोसा गोटे ना डाकुवे किंतु लोक हूँ जड़े ना तार 10टा। ठीक सेहीपरि मानक भाषार बहुत गुड़ा ना अच्छे एग्जाम पढ़ला मानक भाषा तुम लिखिदेव जाच। जदि पढ़ला प्रामाणिक भाषा तुम से कन्फ्यूज हो आरे मु तो मानक भाषा शिखी जाइए प्रामाणिक भाषा अच्छी तो से कन्फ्यूजन ना। यही भाषा को कौन कौन ना डक जाए सेटा भी पढ़ो इम्पोर्टाट कहीं अलग मानक भाषा जगह कह प्रामाणिक भाषार भाषा कौन लेख परिनिष्ठ भाषा कि आदर्श भाषा कौन लेख से तुम्हें कौन कर ना कन्फ्यूजन हम क्वेश्चन आंसर करें। तो जान जब मानक भाषा जगह अलग ना ये सब ना थी तुम भाव कि हाँ यहाँ हूँ से आंसर ही ये रुझिपार। मानक भाषा ताको कहुए प्रामाणिक भाषा कहुए परिनिष्ठित और आदर्श भाषा कहुए। यह व्याकरण क्षेत्र में किसी प्रादेशिक भाषा भाव में गृहीत होता है। प्रशासन शिक्षा पृथक हेले ही सर्वांचल ग्राह्य और साहित्य सृष्टि साहित्य ये छाड़ जाइए देख साहित्य सृष्टि यही भाषा शुद्ध क्षेत्र में कौन ना यार प्रयोग होता है व्याकरण दृष्टि विचार्य होता है। यार अर्थ कौन ना मानक भाषा जोटा सेटा आम पिला माने बही रे गोटे लैंग्वेज पढ़ुचु आम खातार गोटे लैंग्वेज पढ़ुचु लिखुचु किंबा जो भाषा साहित्य रचना करा पढ़ुचु किंतु पिला माने आमे कथार गोटे अलग टाइप भाषा कहूँ आम जमी कहूँ कौन
ଏ ଖାଇଲୁଣି କି ନାହିଁ କି ଏ କିସ କରୁଛୁ କଣ ନାହିଁ ଏମିତି କହୁଛ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କଣ ଲେଖୁଛି କିସ କରୁଛୁ କିସ ନାହିଁ ଏମିତି ଲେଖୁଛି କି? ଲେଖୁଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛ ଏମିତି ଲେଖୁଛେ। ତ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଆମେ ବହିରେ ଲେଖୁଛୁ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛୁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ହଉଛି ସେଇ ଭାଷା ହଉଛି ମାନକ ଭାଷା। ମାନକ ଭାଷାରେ କଣ ହୁଏ ନା ମାନକ ଭାଷା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଏ। ସେଇ ଭାଷାରେ ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ଯାହା ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡା ଲେଖାଯାଏ। ସରକାର ମାନଙ୍କର ରାଜିନାମା ଚୁକ୍ତିନାମା କି ଯାହା ବି ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ସେ ଭାଷା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଭାଷା ସବୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ମାନକ ଭାଷା। ଆମେ ମାନକ ଭାଷା ଓଡିଆ ଭିତରୁ କଣ ଅଛି ନା ଓଡିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଣ ଚାଲିଛି ଭାଷା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନକ ଭାଷା ନୁହଁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ କୁହାଯାଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଷା କଟକ ଭାଷା ଏଇ ସବୁ ଭାଷାର ପ୍ରାୟ ବହି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୁଡା ୟୁଜ ହୁଏ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ହେଇଗଲା ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ଭାଷା ଗୁଡା ସେଗୁଡା। ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ସେଗୁଡାକୁ ସେ ଭାଷାରେ ବହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଟା ଆମେ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଥିରେ ହଉ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଭାଷା ସେ ଭାଷାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନକ ଭାଷା ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଥିରେ ସବୁ ବହି ଖାତା ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା। ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସମାଜ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଲେଖନ ଶୈଳୀ ସମାନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ସେହାକୁ ମାନକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଭାଷାରେ କଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ଥିବ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ଗତ ଶୁଦ୍ଧି ଥିବ। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଏଇ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଏଇଆ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ପଢୁଛୁ କହିବା କି ସେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ହଉ କି କିଛି ବି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ହଉ ସେଥିରେ ଗ୍ରାମାର ଜିନିଷ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଆମେ ବାସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସେଟା ଶିଖି ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛୁ ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ର ଲେଖା ହଉଛି ସେ ଭାଷାର ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମାର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି। ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧି କରିହବ କିମ୍ବା ଅଶୁଦ୍ଧି କରିହବ ସେ ଭାଷାରେ। ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ମାନକ ଭାଷା। ବୁଝିଲ? ବ୍ୟାକରଣ ଶୈଳୀ ସମାନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ସେହିକୁ ମାନକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ମାନକ ଓଡିଆ। ସବୁ ଓଡିଆ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ। ତ ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ଓଡିଆ କହୁଥିବା ଲୋକ ମାନକ ଭାଷା କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ସେମାନେ ଓଡିଆ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଓଡିଶାର ଲୋକ। ତ ସେମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ କୁନ କନ୍ଧ ସଉରା ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା କିମ୍ବା କଣ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ କେନ୍ତା କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସମ୍ବଲପୁରରେ କଣ କହନ୍ତି ମତେ ସେ ଭାଷା ଆସେନି। ତ ସେ ଭାଷାରେ ବହି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଭାଷା କେବଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ୟୁଜ କରିବାନି କି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଷା ୟୁଜ କରିବାନି। ଆମେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ସେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଷାର କୌଣସି ବ୍ୟାକରଣ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଆମ ଜେଜେବାପା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମ ବାପା ମାନେ କହିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ଛୁଆ ମାନେ କହିବେ। ତ ସେଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ସେ ଭାଷାରେ କୌଣସି କଣ ନା ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସେଥିରେ କୌଣସି ସଠିକତା ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ବି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଠିକ କରିହବନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉ ଓଡିଆ ସେଟା ବି ଓଡିଆ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା କଣ ହିନ୍ଦୀ ନା ସେଟା ବି ଓଡିଆ। ବଟ ସେ ଓଡିଆ ମାନକ ଭାଷା ନୁହଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହଁ। କି ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଭାଷା କି ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ସେଗୁଡା ଓଡିଆ ଭାଷା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତଥ୍ୟ ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉ ଓଡିଆର ଅଛି କୁହାଯାଏ କଟକରେ ଯୋଉ ଓଡିଆ କହନ୍ତି କଟକ ଭାଷା ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଷାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ନିଆଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧି ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ମାନକ ଭାଷାର ବିଶେଷତା। ମାନକ ଭାଷାର କଣ କଣ ବିଶେଷତା ରହିଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ବୁଝିଗଲେ ତମେ ଆପେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପଢିବା ସହିତ ବୁଝିବା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୋଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ ଯୋଉଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ବହୁତ ସାରା ବହି କିଣିବା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପସିବୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ସାରା ବହି ଆମେ ଖୋଜିକି ପାଉ ବି ନାହୁଁ।
बड़ जिते बड़ बड़ क्लास जीव तुम बही जमा भी खोजिकी पाइबनी आ जहाँ भी बही पाइब एठी धाड़िए सेठी धाड़िए एमती 10टा बही धाड़िए धाड़िए थी तुम खोजिकी देखिकी पढ़ा समय सापेक्ष भी हो जाऊथिବ भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आसुथिବ तो गोटे नोट ये टाइम रे गोटे नोट पाइबा बहुत कष्टकर तो से निहाती रूपे चैनल जोड़ी रहिबे आम सांगे जेमती कि आमे आगो को आहुर बहुत सारा नोट बनेबा आउ पिला मानक भितरे क्लास करवा जहाँ जहाँ तुम सब डाउट्स अच्छी ठीक अच्छे जो मैंने डाउट किसी अच्छी मत कमेंट सेक्शन में निहत रूपे कमेंट कर नहीं तो प्रत्येक वीडियो टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन मोर टेलीग्राम चैनल ग्रुप अच्छे से बहुत सारा पिला जॉइन कर आम कंटाक्ट अच्छु आउ से स्टडी रिलेटेड बहुत सारा कथा आम हो नोट प्रोवाइड करुँ कि भी तो सेठी जाइए जॉइन हो पार आम मैंने स्टडी रिलेटेड बहुत सारा डाउट क्लीयर करवा ठीक अच्छे देख आगे मानक भाषार विशेषता कौन कौन एकीकृत उच्चारण सबुठ सामान भाव व्यवहार होता है मानक भाषा सब बड़े मु जहाँ भी कहबी तमें भी से कह सी भी से कह ये गोटे सी गोटे सेमती कहन जो वर्ड समस्ते यूज करुवे से वर्डटा ही मानक भाषा भितर जीव निर्धारित व्याकरण व्याकरणीय नियम गठित और लिखित होता है मुझे बुझे गली पे से भाषा व्याकरणगत थी समास कार्य कौन कर्ता क्रिया कर्म पूरा ठीक ठाक थी से भाषा शुद्ध शब्दकोश मान्य और ग्राह्य शब्दर जग अर्थात एमती शब्द से यूज हो जो शब्द गोटे निर्दिष्ट अर्थ थी शुद्ध उच्चारण थी नुह कि आम मैंने पिला माने कहू मन रख आम समस्त कहते बालेश्वरिया लोक किस बोली कहते किस यहाँ कहीकि बहुत थट्टा उड़ाती मन रखा प्रत्येक वार्ड प्रत्येक प्रत्येक ओडियार मूल हूँ संस्कृत तो संस्कृत शब्दर डेभलप शब्द हूँ ओडिया विकसित रूप होकर आसिक पहुँची कौन ना सेटा ओडिया भाषा संस्कृत रे कौन बोली गोटे वार्ड सेमती किछि नाई संस्कृत रे कौन बोली किछि वार्ड नाई संस्कृत रे अछि कैस कैस वार्डटा जो कैसटा एबे किस हो जाइए तो आम किस बोली यूज कर जानिल किसर अर्थ कौन कौन जो कहून ना कौन से कौन कौन सी माने संस्कृत सेमती कौन वार्ड नाही कैस वार्ड अच्छी से कैसटा एबे माने अलगा है अपभ्रंश है कि किस बोली आम यूज कर बुझिपार एबे किए भी कहले तुम मान को कौन किस किस जो किस कह से किस में बुझेदेव कि किस वार्डटा कौट आसी बुझिपार हाँ देख शास्त्रीय व्यवहार साहित्य शिक्षा प्रशासन रे व्यवहृत मु कहली प्रशासन अर्थात कौन गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पेपर गुड़ा लिखा जाऊँगी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ नोटिस आसूची एप्लिकेशन गुड़ाक सरकारी कागज पत्र जो मुझे बुझे गली पूर्वर से सब गुड़ा ये भाषा लिखा जाए साहित्य भी भाषा रचना हुए आउ शिक्षा अर्थात बही पुस्तक ए लिखा जाए मुझे अलरेडी बुझी सारी को खाली पढ़े दूसरी तुम जापर समस्त सरल और स्पष्ट एमती भाषा को मानक भाषा कहुए जो भाषा समस्ते बुझीपारे क्लिष्ट हो न सरल हो मु खाइबी मु खाऊची केते क्लियर शुणा आउ जो आम अलग लांगुएज लोक मैंने कहते से जो जो अलग अंचल भाषा कहते जिला मानकर आम टे क्लिष्ट एपट सेपट बुझे बट आम जो कहे मु खाइली मु खाइबी शोइली पूरा क्लीयर सब बुझे तो एमती किसी भाषा थाए जो भाषा को आम बुक रे लिखिपर खातार लिखिपर आउ सरकारी कागज पत्र लिखिबा आ समस्ते से बुझीपारे से हूँ मानक भाषा बुझीगला पूरा सिंपल किसी भी कष्ट ना बुझीगले सब सहज है तापर देख उपभाषा मानक भाषा बा उपभाषा थिलानी तो उपभाषार संज्ञा कौन देख मानक भाषार अंचल भित्तिक बदल जहाँ उच्चारण शब्द व्याकरण और रीति रे भिन्नता थाए से भाषा को उपभाषा कहुए जहाँ जहाँ मानक भाषा पढ़ेले तार ठीक उल्टाटा हूँ उपभाषा मानक भाषार समस्ते से भाषा को सेम कहते मानक भाषार व्याकरणगत शुद्धि थी मानक भाषार कौन हो व्याकरणटा एक गोटे व्याकरण हो तार किंतु एथारे भिन्न भिन्न व्याकरण समस्त भिन्न भिन्न प्रकार यूज करते मुझे गोटे शब्द व्यवहार कले सी टी अलग टाइप कहूँ जमी देख कौन कहूँ ना आमे जमी देख जो हंडा बोली गोटे वर्ड सुनते हंडा बा माढ़िया माने जो बड़ बड़ जगह रोषे जो करती जो गोरु मान को खाइबा को दियंती
ତାକୁ କିଏ କହୁଥିବ ବେଲଚା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ନାଁ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତ ସେଟା କେବେ ମାନକ ଭାଷା ଭିତରେ ଯିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ମାନକ ଭାଷା ସବୁବେଳେ ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ କରୁଥିବେ। ଏଇ 10 ଜଣ ଲୋକ 10 ପ୍ରକାର ନାଁ କହୁଥିବେ, ସେଗୁଡା ମାନକ ଭାଷା ନୁହଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଉଦାହରଣ କଟକିଆ, ଗଞ୍ଜାମିଆ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ହଉଛି ଉପଭାଷା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଏଇଟା ଉପଭାଷା। ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଯୋଉଟା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସେଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ବହି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହଁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମାନକ ଭାଷା, ମାନକ ଭାଷା ଯୋଉ ଉପଭାଷା ଯୋଉଟା ରହିଛି, ସେଟା ମୁଁ ଯୋଉ ପଢେଇ ଗଲି କଟକିଆ, ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଭାଷା, ସେଟାକୁ ବହିରେ ଲେଖାଯାଏ। କଟକିଆ, ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ହଉଛି ଉପଭାଷା। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ, କଟକ ଭାଷାରେ ପ୍ରାୟ ବୁକ୍ ଗୁଡାକ ଲେଖାଯାଏ। ଉପଭାଷାର ବିଶେଷତା। ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ଭିନ୍ନତା। ଉପଭାଷା କଣ? ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ କହୁ, ଯେ ଜିନିଷଟାର ନାଁ ଏଇଟା, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଜିନିଷଟାର ନାଁ ଅଲଗା। ଆମେ କହୁନା ତମର ଇଆଡେ ଏଇକୁ କଣ କହନ୍ତି, ଆମର ଏଇଆ କହନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ମାନକ ଭାଷା, ଉପଭାଷା କଣ ହବ? ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଭାଷା ଧରିନିଅ, ସେ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଭାଷା କଣ ନା, ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଭାଷା ମାନକ ଭାଷା ନୁହଁ, ମାନେ ବହିରେ ଲେଖାଯାଏନି। କିଛିଟା ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଭାଷା ଭିତରେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ୱାର୍ଡ ମିଶିକି ରହିଛି, ସେ ୱାର୍ଡ ବି ନୁହଁ। କିଛିଟା ସବୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡ ଆସୁଛି, ସେଇକୁ ନେଇକି ବହି ଲେଖାଯାଉଛି କି କିଛି ଲେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ପିଓର ଆମେ ଓଡିଆ କହୁନୁ ନା, ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ବି ବହୁତ କିଛି ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କହୁଛୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକ ବି କିଛି ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି, କି କଟକ ଲୋକ ବି କିଛି ଉଲ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଶୁଦ୍ଧ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବହିରେ ଲେଖୁଛୁ। ଠିକ ହେଲା? ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ଗାଥା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କ ରୀତିନୀତିକୁ ସେଇ ଭାଷାରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ। କାହିଁକି? ସେଇ ଭାଷାର ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ଲେଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ କି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହଉ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିଟା ଆମ ଭାଷାରେ ଯଦି ଲେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯଦି କଟକ ଲୋକମାନଙ୍କର କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ସେ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯିବ, ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ ପଢିବାକୁ। କଟକିଆ ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା, ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ସେଟା ଅଲଗା। ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଟା ଲେଖାଗଲେ କି ପଢିଲେ ବୁଝିଲେ ସେଟା ମଜା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର। ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭାଷାକୁ କଣ କରନ୍ତି? ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବଢାଇଥାଏ। ଏହା କଣ କରେ? ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବଢାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ମାନକ ଭାଷା ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କଣ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ, ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଅଛି? ଦେଖ, ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନକ ଭାଷା, ଏପଟେ ଉପଭାଷା। ଦେଖ ଏଇଟା ଚାର୍ଟଟା, ଦେଖ ଏ ଚାର୍ଟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ, ମାନକ ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା। ପ୍ରକୃତି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, ମାନକ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତି କଣ ନା ଏକତାବାଦୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଉପଭାଷାର ପ୍ରକୃତି କଣ ନା ଆଞ୍ଚଳୀୟ ଭିନ୍ନତା, ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ବ୍ୟବହାର, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଶାସନ, ମାଧ୍ୟମ। ମାନକ ଭାଷାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନର ମାଧ୍ୟମ। ଦୈନିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, ଏଥିରେ କଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରୁଥିବ? ଏଠି ଟେବୁଲଟା ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବ କି ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନକ ଭାଷା କଣ, ଉପଭାଷା କଣ, ବୁଝିପାରିବ। ଉପସଂହାର ଦେଖ, କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଖ, ମାନକ ଭାଷା ହେଉଛି ଭାଷାର ପ୍ରଧାନ ଧାରା, ଯେଉଁଠାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସମାନତା ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପଭାଷା ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିବିଧତାମୟ କରେ। ବିନା ଅନ୍ୟଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟିଏ ବିନା ଅନ୍ୟଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାନକ ଭାଷା ଉପଭାଷା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ଦୁଇ ଜଣ ବିନା ଗୋଟିଏ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାନକ ଭାଷା ଉପଭାଷା ମାନେ ଆମେ ଯାହାବି ମାନକ ଭାଷା କହୁଛୁ, ମାନକ ଭାଷା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତ ଆମେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହୁଛି, ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ମାନକ ଭାଷା କରୁଛୁ ନା। ତ ତେଣୁ ମାନକ ଭାଷା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ପରସ୍ପର ଜଡ଼ିତ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସମାନ। ଦି ଜଣ ପରସ୍ପର ଅଲଗା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନକ ଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ମନା କରେ, ଯେତେବେଳେ ଉପଭାଷା ଭାଷା ଲୋକଜନିତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖେ। ବୁଝିପାରିଲ?
निहाती बुझी पारथिबो फिर भी जदि किछि डाउट थिबो निहाती रूपे कमेंट रे लिखिबो बाकी डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम चैनल लिंक अछि निहाती रूपे जाई सेठी जॉइन हेइ जिवो परवर्ती वीडियो आमे को टॉपिक रे आनिबो तम माने निहाती रूपे सजेस्ट करिवो वीडियो जदि भल लागिथबो निहाती रूपे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो रहुछि धन्यवाद जय जगन्नाथ।